Okay, so jadi dalam keadaan ni kita nak tahu why patients from Aboriginal communities ni kenapa dia lambat ataupun dia tak nak datang. Okay, so jadi bila kita menggunakan qualitative interview, okay, dia kata it found some of the most significant access barriers to the transportation problems. So bila kita buat kajian kualitatif, kita dapat tahu yang salah satunya adalah masalah transportation. Okay. Jadi kalau kita menggunakan kajian kuantitatif, dia kata, okay, kajian kuantitatif could have measured the number of patients over time or even look at possible explanatory factors. Dalam kajian kuantitatif, biasanya kita akan menggunakan possible explanatory factors. Maksudnya kemungkinan itu, kemungkinan ini. Maksudnya dalam kajian transportation ni sebagai contoh, dalam kajian masalah ni, kalau kita gunakan kajian kualitatif, kita dapat tahu kenapa. Okay, dan salah satunya adalah transportation problem lah sebagai contoh. Tapi kalau kita gunakan kajian kuantitatif, kita expect sahaja benda tu. Dia possible factor saja. Contoh, kemungkinan salah satunya adalah transportation problems. Okay, dia kata but only those previously known or suspected to be of relevance. Dia kata benda tu kita suspect saja. Tapi bila kita menggunakan kajian kualitatif, memang betul lah itu masalah transportation. Tapi kalau kajian kualitatif biasanya kita suspect saja. Jadi to discover reason for observed pattern, especially to the invisible or surprising ones, qualitative design are needed. So sekarang nampak tak kenapa kita perlu jalankan kajian kualitatif? Okay, so dalam kajian kualitatif ni kita explore. Kita tanya sebab apa dia tak nak datang ataupun sebab apa lambat. So ramai yang kata apa yang kata tu daripada responden sendiri. Dia kata patient tu kata saya ada masalah transport bagi contoh. So nampak tak? Tu dah daripada responden. Tapi kalau dalam kajian kuantitatif kita suspect benda tu. Kemungkinan dia lambat disebabkan oleh transport. Kita pun bagilah scale. Faktor transportation, agree, disagree, dia akan jadi macam tu. So maksudnya kita yang cadangkan jawapan, cuma kita dapatkan kepastian daripada partisipan. Itu kuantitatif. Jadi dalam kualitatif, kita kena ingat, benda tu kita study the nature of phenomena. Kata balik pada dia punya tu, kenapa kita buat kajian kuantitatif? Sebab kita nak benda tu datang secara semula jadi. Maksudnya betul lah daripada responden. Bukan terlahan daripada kita, tetapi itu apa yang dilaporkan oleh kita punya responden. Okay, nampak tak kenapa kita jalankan kajian kualitatif? Okay, so kalau awak tengok lagi bahagian ni, okay, how to conduct qualitative research. Okay, so kita dah bincangkan sebelum ni macam mana cara untuk kita jalankan kajian kualitatif. Okay, dan kalau awak rujuk kepada gambar rajah yang diberikan ni, okay, so kita dapat tengok dia bermula okay, adanya permasalahan tu menyebabkan timbulnya ada research question. Okay, dan dia lead kepada research design kita. Kemudian kita akan jalankan data collection. Okay, dan seterusnya data analisis. Kemudian daripada analisis tersebut dia jadi cycle balik kat situ. Kalau tengok macam kita bincangkan sebelum ni, dia bukan jenis yang sehala. Okay, tetapi dia cyclical. Okay, data collection, data analysis, kemudian daripada data analysis kita akan proceed dengan another data collection. Okay, kemudian dia akan balik pada data analysis balik, dia berpusing. Okay, sehinggalah dia mencapai satu tahap yang kita panggil sebagai ketepuan data saturation. Okay, dan daripada masa yang sama, okay, perlu ingat juga dalam kajian kualitatif, okay, yang ni pun saya terangkan sebelum ni, okay, data collection dan juga data analysis boleh berjalan secara serentak. Okay, so awak akan buat data collection, okay, dan pada masa yang sama awak boleh jalankan analisis, kemudian daripada analisis yang dijalankan tu dia akan patah balik kepada
data collection lah, apa lagi data ataupun maklumat yang awak perlu cari. Okay. Dia kata kat sini, cuba awak tengok ni, as shown in figure 1, okay, this can involve several back and forth steps, okay, between data collection and data analysis, where new insight and experiences can lead to adaptation and expansion of the original plan. Okay, so kalau tengok pada yang bahagian ni, okay, data collection, data analysis, data collection, dia kata ada kat situ back and forth. Okay, back and forth steps. Okay, dia berpatah balik, pergi dan balik, okay, antara data collection dan data analysis. Sebab apa? Kita ada di mana, okay, kita punya new insight, kedapatan kita, okay, ataupun pengalaman yang kita dapat tu, okay, apa yang kita dapat, boleh membawa kepada kita expand kan daripada kita punya plan asal. Dan kadang-kadang tu sesetengah dapatan kita tu, apa yang kita dapat daripada analisis kita tu, mungkin boleh membawa kepada untuk kita revise balik kita punya research question ataupun research design secara keseluruhan. So the process ends when saturation is achieved. Okay, so proses berputar-putar tu akan berakhir apabila ketepuan dicapai. Okay, that is when no relevant new information can be found. Okay, for reasons of transparency, it is essential for all decision as well as underlying reason to be well documented. Okay, so proses ni, okay, putaran-putaran ni, okay, akan berlaku, okay, sehingga berlakunya saturation. Okay, dan macam saya cerita tadi lah, okay, disebabkan oleh di sini, okay, data collection, data analysis dan data collection, kemungkinan new insight ataupun experience yang awak dapat tu mungkin boleh membawa kepada perubahan kepada research question ataupun dia boleh membawa perubahan kepada research design. Okay, so kalau tengok anak panah ni, data collection tu boleh patah balik kepada research question. Okay, dan juga boleh pergi kepada research design balik. Okay, so dia akan berpusing, cyclical kat situ, sehinggalah dia mencapai satu titik yang dipanggil sebagai saturation. Okay, so dia punya proses berpusing-pusingan ni, okay, back and forth ni, okay, akan terhenti akan berakhir apabila kita mencapai satu titik ketepuan. Okay, data saturation. Okay, so jelaskan. Ni pengulangan apa yang kita dah bincangkan sebelum ni lah. Okay, dan juga berkenaan dengan data collection. Okay, data collection, okay, the methods of qualitative data collection most commonly used in healthcare. Ni dia refer pada healthcare lah. Okay, in health research are document study, observations, semi-structured interviews and focus group. So ini adalah among qualitative methods of data collection yang digunakan dalam pendidikan kualitatif, okay, especially dalam health research. Okay, document study, observations, semi-structured interviews dan focus group. Okay, document study, okay, document study also called document analysis. Okay, merujuk kepada review by the researcher of written materials. Okay, this can include personal and non-personal documents such as archives, annual reports, guidelines, policy documents, diaries or letters. Okay, so dokumen, kajian berkenaan sesuatu dokumen. Okay, so pelbagai lah, perlu masuk archive, okay, laporan tahunan, okay, guidelines, policy, dokumen, diary dan juga surat-surat. Okay, method yang kedua adalah observations. Particularly useful to gain insight into a certain setting or an actual behavior, okay, as opposed to reported behavior or opinions. Okay, so kita nak tengok sesuatu tingkah laku, okay, ataupun pendapat, biasanya kita boleh tengok melalui pemerhatian. Okay, selain daripada kita boleh minta dia untuk report lah, dia cerita kita boleh juga jalankan secara pemerhatian. Okay, so qualitative observations can be either participant or non-participant in nature.
Okay. So pemerhatian dalam kajian kualitatif ni boleh jadi sama ada pemerhatian turut serta ataupun pemerhatian tidak turut serta. Okay. Participant or non-participant lah. Okay. Ni pun kita dah bincangkan sebelum ni. Okay. In participant observations, for example, the observer is a part of the observed setting. Kita adalah sebahagian daripada tempat yang kita observe tu lah. Okay. For example, a nurse working in an intensive care unit. So nurse yang kat dalam ICU tu akan buat observation di situ. Okay. Dalam non-participant observations, the observer is on the outside looking in. Okay, that is present in but not part of the situation. Okay, dia present tapi bukan sebahagian daripada that situation. Trying not to influence the setting by their presence. Okay, observations can be planned or ad hoc. Okay, so satu dengan kita participate in that activity ataupun dalam social situation tersebut, dan satu lagi kita observe tanpa kita participate in that situation. Okay, so sebab tu nama dia non-participant. Okay, so jadi observation dia kata boleh kita jalankan, kita boleh plan ataupun benda tu boleh secara ad hoc. Okay, so contoh observation tu, contoh dia bagi pasal health lah sebab artikel ni berkaitan dengan health research. Okay, can be planned. Okay, for apa yang kita perhatikan. So itu berkaitan dengan observation. So the rest awak boleh baca lah, tengok contoh-contoh yang lain berkenaan dengan observation. Yang seterusnya adalah semi-structured interviews. Okay, yang ni memang most common method used dalam kajian kualitatif. Okay, semi-structured interviews. Dan bila sebut tentang interview, kalau sebut kualitatif memang kita akan nampak teruslah. Commonly use interview type dalam qualitative research adalah semi-structured interview. Okay, an exchange with an informal character, a conversation with a goal. Conversation with a goal, bukan saja-saja tapi perbualan yang ada matlamat dia. Interviews are used to gain insight into person's subjective experiences, opinions and motivations. Okay, as opposed to facts or behaviors. Okay, interviews can be distinguished by the degree to which they are structured. Okay, you have some open. Okay, for example, free conversation and or autobiographical interviews or semi-structured. Yeah, semi-structured interviews are characterized by open-ended questions and the use of an interview guide. Okay, so semi-structured interviews ni dicirikan oleh open-ended question dan kita menggunakan interview guide ataupun topic guide ataupun list. Okay, in which the broad areas of interest, sometimes including sub-questions, are defined. Okay, so dalam semi-structured interview tu kita ada list of open-ended question lah. Okay, yang kita jadikan sebagai interview guide. Okay, yang mana interview guide tu adalah satu benda yang satu protokol yang boleh membantu kita untuk nak steer kita, okay, dan nak guide kita supaya kita tidak terlari daripada skop. Dia akan mencakupi kita punya area of interest. Okay, so biasanya kita akan list lah dia sebagai rujukan kita supaya kita tidak terlari.
Okay, dan kita akan gunakan open-ended question lah. Biasa kita letak dalam semi-structured interview, kita menggunakan open-ended questions. Sebab bila kita menggunakan open-ended, kita boleh lagi menggunakan probe. Okay, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan sesuatu topik ataupun sesuatu situasi. Okay, dan interview kita dah bincangkan secara detail lah pada kelas yang lepas. Okay, begitu juga jenis yang seterusnya adalah focus group. Okay, focus group adalah group interviews to explore participants' expertise and experiences, including explorations of how and why people behave in certain ways. Okay, yang ni pun kita dah bincangkan. Dan focus group biasanya mengandungi 6 ke 8, ada yang kata 6 ke 10. So the ideal size lebih kurang itulah. Okay. Dan diterajui oleh seorang moderator okay, tentang sesuatu topik. Okay, so they can involve an observer who takes notes and of the non-verbal aspects of situations, possibly using an observation guide. Okay, so 6 ke 8 orang, okay, kita buat focus group ni, okay, dan diterajui oleh seorang moderator. Okay, ini pun kita dah bincangkan berkenaan dengan focus group ni, kita dah bincangkan secara detail. Okay, dan saya dah bagikan satu contoh video yang mana itu adalah cara untuk kita nak jalankan focus group. Okay, so yang ni awak boleh bacalah the rest berkenaan dengan focus group. Okay, ini penerangan tambahan berkenaan dengan focus group yang telah kita bincangkan. Okay, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Okay, dan juga untuk data analisis, kita dah buat data collection kan. Okay, so sekarang data analisis, okay, dia kata to analyze the data collected through observations, interviews and focus group. These need to be transcribed into protocols and transcript. Kena transcribe. Tengok, dia kata see figure 3. Okay, so ni possible combination of data collection method tadi. Okay, figure 2. Okay, so ni pasal data collection tadi. Okay, document study, observations, interviews and focus group. Okay, so kalau tengok ni focus, ini adalah from data collection to data analysis tadi. Okay, daripada observation, notes, protocols, okay, interviews, audio recordings dan juga transcripts lead kepada coding and analysis. Okay, so bila buat observations, okay, kita gunakan notes, kemudian translate protokol, okay, kemudian coding analysis. Kalau kita guna interviews, kita audio recordings, kita transcribe, kemudian kita code and analyze. Okay, so apa-apa pun transcription itu penting. Okay, kena transcribe into protocols dan juga transcript. Interviews and focus group can be transcribed verbatim, okay, with or without annotations of for behavior. For example, laughing, crying, pausing, and with or without phonetic transcription of dialects and filler words, depending on what is expected or known to be relevant for the analysis. Okay, so jadi benda yang awak transcribe daripada interview atau focus group boleh kita transcribe secara verbatim, okay, dengan menggunakan annotations, okay, penunjuk kepada sesuatu tingkah laku, macam dia ketawa ke, menangis, dia berhenti, ataupun menggunakan phonetic transcription, bunyi apa sebutan dia tu macam mana, okay, so bergantung kepada keperluan analisis kita. Okay, so in this context, in the next step, the protocols and transcripts are coded. Okay, so selepas awak dah jalankan transcription, okay, transcript awak tadi, awak akan code kan. Okay, that is mark or tag or label. Okay, with one or more short descriptors of the content of a sentence or paragraph. Okay,
So kita akan bagikan kod, okay, ataupun tanda. Tanda dia tu, okay, ataupun label. Asma Zakaria. Kalau ada 2 nama kan sudah. Okay, Ni yang Asma Zakaria. Ni Asma Salsabila. Nantak dah. Voice tak siapa tak tutup oh. Okay. So dia menggunakan kod ataupun label ataupun tanda, okay, iaitu dengan menggunakan short description, dengan perkataan yang pendek sajalah, okay, untuk menggambarkan that particular sentence ataupun paragraph. Okay, so Jensen describes, okay, coding as connecting the raw data with theoretical terms. Okay, in a more practical sense, coding makes raw data sortable. So senang untuk kita nak sort data bila kita dah decode untuk setiap paragraph ataupun sentence. Okay, so this makes it possible to extract and examine all segments describing, okay, say a teleneurology consultation from multiple data sources. Okay, in the process of synthesis and abstraction, the codes are then grouped, summarized or categorized. Okay, so bila awak dah code kan, okay, kemudian tu akan seterusnya akan dikategoriskan. Okay, the end product of coding or analysis process is a descriptive theory of behavioral pattern under investigation. The coding process is performed using qualitative data management software. So coding process tu boleh gunakan qualitative data management software lah. Okay, so daripada transcription tadi, okay, kemudian kita codekan, kemudian daripada code kita categoriskan, daripada kategori itu akan lead kepada analisis proses yang seterusnya yang dipanggil sebagai dia punya end product lah, okay, iaitu descriptive theory of behavioral pattern under investigation. So maksudnya daripada kod-kod tadi bila dikategorikan, kemudian ada kekeluarkan tema, okay, yang seterusnya akan membentuk pada kita punya end product nantilah, descriptive theory ataupun description terhadap sesuatu situasi atau tingkah laku yang kita cuba kaji. Okay, so ada apa soalan ke? Laju sangat ke saya sebab ni adalah pengulangan kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ni. How to report qualitative research. So nanti kita akan tengok bila kita bincangkan berkenaan dengan reporting qualitative research. Okay. So sampling. Okay, kita tengok sekali lagi berkenaan sampling. Okay, so sampling, the aim of qualitative sampling is for all variants of the objects of observation that are deemed relevant for study to be present in the sample. Okay, to see the issue and its meanings from as many angles as possible. Okay, and to ensure information richness. Okay, so jadi dalam kajian qualitative sampling dia adalah untuk kita nak tengok benda yang relevan dengan case study. Maksudnya kita perlukan pada sampel yang relevan. Okay? Ya, untuk kita nak ensure that benda tu boleh provide kita dengan information yang banyak. Okay, an iterative sampling approach is advanced. New data collection, okay, for example 5 interviews, is followed by data analysis, followed by more data collection to find variants that are lacking in the current sample. Okay, so dalam iterative sampling ni, theoretical sampling, okay, data collection, okay, akan followed by data analysis of course, kemudian dia akan followed by more data collection. So bila buat data analysis, kemudian kita buat data collection, kemudian kita analyze. Kemudian daripada data analysis tersebut, dia akan followed by
more data collection. Sebab kita nak cari lagi kepelbagaian yang mungkin tak cukup daripada kita punya current sample. This process continues until no new relevant information can be found and further sampling becomes redundant. Okay, which is called saturation. Again, benda tu berkaitan dengan saturation. In other words, okay, qualitative data collection finds the endpoint not a priori, but when the research team determines that saturation has been reached. Okay, so endpoint bukan ketamaan tapi ditentukan melalui saturation. So dia tak ada endpoint yang tak ada sampai tetap ni endpoint dia, bukan. Okay, let's say awak ada buat 1-2 interview, kemudian awak kata okay dah cukup dah 1-2 interview, tak. Dia berdasarkan kepada ketepuan data kita. Okay, so bila kita dah conduct another interview untuk kita nak cover balik benda yang kekurangan tu, okay, dan kita interview lagi dan interview dan analyse, kemudian interview dan kita analyse dan kita dapati benda yang sudah dia ada no new insight yang datang atau new experience, so boleh stop untuk awak punya sampling. Okay, so the rest saya awak boleh baca lah, sebab ada sebenarnya ada berkaitan dengan yang kita bincangkan sebelum ni. Okay, ni ada sample size kat sini. Okay, so randomization diperlukan tidak? Ada setengah kata randomization boleh digunakan, tapi ada setengah kata tak munasabah untuk kita gunakan randomization. Okay, sebab dikata relevant disadvantages include the negative impact of a too large sample size as well as the possibility of selecting quiet, uncooperative and inarticulate individuals. Okay, so kita sebab tu kita tak galakkan untuk proses randomization. Okay, sebab kalau kita nak buat proses random sampling tu, okay, kita perlukan kepada sample size yang besar. Okay, dan satu lagi, okay, kalau kita random sample, okay, kemungkinan satu kita terselect yang orang yang tak cooperate, yang jenis senyap, yang tak nak bercerita. So that's why kita dia argue, okay, ada argumentation di sini. Okay, kita tak perlu pada randomization, tapi ada juga yang kata nak randomization. Sebab dekat tu dia kata dah kan, while some authors argue that randomization can be used in qualitative research, this is not commonly the case, as neither its visible nor its necessity or usefulness has been convincingly established for qualitative research. So randomization ni tidak digalakkan, macam tak perlu pun sebenarnya dalam penelitian kualitatif. Okay, so inter-rater reliability, variability and other objectivity checks. Okay, inter-rater reliability ni, the concept of inter-rater reliability is sometimes used in qualitative research to assess to which extent the coding approach overlaps between the two coders. Okay, so kita akan check dia punya consistency antara rater tu. Okay, so orang tu code macam ni, orang ni code, nanti kita akan comparekan lah. Okay, kita nak tengok inter-rater reliability, consistency antara dua rater tu. Okay, contoh awak yang code untuk ni dan satu lagi researcher lain yang code. So nanti kita akan tengok, kita akan cross check lah. Okay, sama ada dia konsisten ataupun tidak. Okay, so kalau kita tengok secara keseluruhan, artikel ni sangat baguslah untuk awak fahami, okay, dapatkan gambaran, okay, berkenaan dengan penyelidikan kualitatif, dan dia adalah saya boleh katakan satu rumusan kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ni lah. Okay, cuma kita tak bincangkan lagi berkenaan dengan penulisan laporan, okay, dalam kajian kualitatif. Okay, so artikel ni ada semua dah berkaitan dengan apa itu kajian kualitatif, okay, cara untuk kita conduct qualitative research,
Okay, data analysis, sampling semuanya ada di sini. Okay, data collection. Okay, so saya harap awak tak sisihkan artikel ni. So saya mohon awak baca balik. Okay, tengok balik daripada permulaan sampai ke akhir berkenaan dengan artikel ni. Okay, sebab dia saya boleh katakan dia summarize balik apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan, ada masa lagi lebih kurang sejam 40 minit, sejam 20 minit. Okay, so apa saya nak buat sekarang ni adalah sebab ini kita dah minggu ke-7, minggu depan cuti kan. Okay, so assignment pun semakin menghampiri kepada deadline. Okay, so saya nak dalam masa yang ada dalam 1 jam 20 minit ni, okay, mohon untuk awak bincangkan apa awak punya plan seterusnya, ataupun kalau awak dah settlekan mana-mana bahagian assignment, okay, mohon untuk berada dalam grup, okay, so bincangkan apakah awak punya progress yang seterusnya untuk awak punya assignment. Jangan sisihkan masa sejam 20 minit. Okay, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kalau okay, untuk awak punya mid semester exam, sebut pasal mid semester exam ni, InsyaAllah kita akan adakan pada minggu selepas awak punya mid semester break, minggu ke-8 ni. Minggu ke-8 kita ambil kelas yang masa kelas yang 1 jam. Okey, hari Selasa. Okey, Selasa. Topik sampai kepada pada topik hari ini lah kita bincang sampai ke hari ini. Okey, so harap get ready. Ada 20 soalan, 10 soalan true false, 10 soalan MCQ. Okay, so itu saja untuk hari ini. So masa yang selebihnya gunakan untuk perbincangan berkenaan dengan research project awak. Okay, so itu saja untuk hari ini. Saya berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah jumpa lagi esok hari Selasa. Sekian, terima kasih.